Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sonin kara jama aro sonin kon xam mukanansu ora ka kunyiti ka tokondo ka jamunga har sonati Ramadan Mubarak. Har sa Allah gano su mukuraga. Kendangi falle sirebe do ke khibare garni katakai Kenya ni sonin kara Gambia Musa. Kato garo no masala nogondi ankama angana katada ngani Allah ba YouTube ke Allah ba a subscribe ni anna like anna share moro sur kuchunjuna YouTube ke terenga. Lenki odo masala nyalle kada ngani masala kebe jongintenga gelli yagarenga aga soninkara yagare ko gada mugu mogobe atini maliye nyai aro haruna ntokoke nkentatu masala na kunya naga masala kebe jongintenga gelli nanti yagare keti alla ikedo alla imese life imero alla se life ma alla ni denge ma kamunyi meri ni ikhbarun ko dida ngani yo ke audio ke sank soninkara kengani sunka sukero wakati nga oga ke sinebe no gonde audio ke sank sonin kara sergabi da mugu donc nke kana munda ndo kasuna audio ke terenka audio ke terenke falle anka mangana duguta terenka na maga gri YouTube ke mende digamo ni maga nga munda ni sagu haruna aro ke yagare digame ke kama woyre haruna ti yagare keti ido alla e medigamo live alla ko alla maliki anun khi khaya ko fare mogonga donc kasuna tenku ona audio keteringa falle ona arti masalanga okugara khibare wari khibare kedi ani fa Allah na do malaika ni ngara katta ngara tanna ko haruna da Allah na ni katta sifana duwani Allah na ni to hon kina ngaba andi numero ke Allah andi numero ke hakina ngaba numero ke ni bane wa tabere ke ni tan numero ke ni ngaba parce que ni dine ni mo be ni dine ha de ben jero nyani mo ne ko to be ne ke tirindi adi man ne kino ji adi wani ma nga tirindi ni quoi mo ati mo mi ni numero ke mo ina kina awo ke balle adino ampani wo ne do voilà. Et comment anche nei candi Senegal ma mali? Mali nena. Io poi in che fare che anche in che ma alla non fa se ne fa fare come da che se fare. Isa sagana abba musasa ango anke dage ni Allah fare ko isasa ango maka an soni kare. Ini Fransesnya apa dia hektar yang Allah kita hektar yang apa? Allah kita di dalam Quran Allah kita memberkati yang Allah kata. Allah. Kun sasa ami roke tote ukiran transfer ni hankri ukagana na munda na hankri na hoy fa be ni maka ko hanke da ka daga sefu yo ngara tanga do fa ni Allah ngira ni takamo ai ara da tinya abra ga ni mo dele Yema kinga ya yesa tinne ba ba aga ke na tan na kai sire ma bo amo kin kama kan ko yi faru ko ana kin dan kama na yema anke ni mo yema anke ni ma na kan de be ade ba yi zo ke yema allo e ke fara ko sino ma de
عملوا سيئنا لك الله يدورك أمنا أنسكي كم أنسكي تعمل كم أنت ماما أنت لو تسيتي أنا يسوع أنا يسوع تلالا بابا D'accord, أنا تلاقي كم كي كم وأنا لا يمكن كم أي نتيجة اللي بقولها تعالى فارني أقول فهمنا بس أنت لا يمكن تقول كذا أو تعالى أنا تلي ما هو بيننا فهنا كيف خاصو أنا يمكن كيف فهم كتاب لنا بس كيف كده هو كلها الله تعالى القرآن يا كتاب اللي عندنا كيف فارني كده هو سنترا كنا كم لنا يا خلينا كنا الله يبارك سكنا كم لا يكرم ملائكته نسمي مع آل كتابي تنا فوال القرآن كيفتي والمعنى d'accord wala bariya yumkini mungkin katisa kai kan mo nanti ni faranya ibe a peski kebe gani da sai ma to Allah ya sutu Allah ya ke ba ngam biyo ngam wasu in kai ai yin wala fusun da sample me man da Allah gidan kan ki adin to ngo Allah me ko tuni mo hakin da man gini mo fu sai ta na lu ko ne famu Allah gani ha fe iskin amadi sai na te gani ko bito sun sabta an tan sun kita telefon Allah be gina fa ka su tani fa wana kona harna be selle be akran na kun harna ni mo pai akitene kun ba me harna ni mo tan kema bane magi ni sere tara Allah fa nan sai ai an to wala baski an na ci an da tika fure na ko kun hana ci Allah ya me sai tuna daga mafi fara din ke to kina an ka tunya ni sonya ni terenga na aya mu na sai ta kama Allah nufi tsohon kina na ni ne tina ni Allah ke fare ko ni na kuma ran ti ru hidi sai su ne Allah ba hidi na ame ne mu kallin ko nan yero kallin de ko sasa an yi sasa sai su ka sabi ka tanka ma sanin tirgin Ibu kira yang mudahnya dalam awal faranya gina wasu kudi na kangulia na kawal nan to aka no kube na ti mo to na to won na ga mutu maki Allah fara alayhi salam Muhammad alayhi salam sara gabi afri bare su ko aga baka dikira ga ko abto mo ba ko aga bire mo be akon men ke ta ke to to ni mo ron tanga sani ke kan ko ni na kawai tuni ba an kawai bai gina mita kawai an yi ne an ke ta tawon tuma yana kamar na tina na tawon ko ba an tawo ai da nan kai mutaran kafa kai da ce an kan tawo an ke fara bai gina an tawo ai ko an tsira gombe an tawo ayo hatun ko to ya kanya nga angana sefere ko me kan masaki talan ki bare maka ku support an ga sefere kan makundu ma mpai ti ga bare ko an ga bare ko to wote ne sine ga fu na siti Allah ta'ala ne wako an ji mu yi kiro dukan ma ari hadisi nga annabi kan tibe ga fu siti alayhi salam ya so ya imako annan ta ko ngum di yube tibe ga fu so Allah kin ka kin kama yana kan mo Vale, ko filandi khali nanti sene suka sali katari kama isalumbe yo hello assalamu alaikum sonin kara jama
kasuda ke masala mugu masala kebe ganya haruna ado sonin karada ke yagare naga kasuda masala ke mugu haringa masagai digame be go mago ga konno ke masala no gondi onati hompo hana ke yagare ngente yagare ke tulen kin tatu kumbani atini maliye nya nga ho sutu yagare ke di kenne agatini maliye nya hompo hana ser haklante su angana kudan ke masala terinka idan ke tolo masala terinka hompo hana kebega bangena ndangani kenya nanti yagare ke akaso yagare kase nyana awase fe kanneni hillandi sere faklante su anga tunu nanti yagare ke ahaklunti mogondi ko ado kebega masala ke dabari kebega ni haruna yagare ke haklunti mogondi ko haruna haklunga mogobe maseren kutem paklenga kundunga haramare me ona kenya krosi ni meri nge gara ke audio kita beyi ndeke audio kiti menjange nyai kenya sunkaso ke jopandira nyai menjange keda audio ke ara syndicate nke nombaga nda akamanso yaure ko nanti naketeringa kaga hibe warke no gondi donc nda audio keteringa ngara audio keteringa mahad buguta audio keteringa na nta kamanda ngani nta audio ke nta kende mana kasimma kedi atike yagare kafri na wa yagare ke ni garante nyai donc adidi wara faren place nyai make ngadi wara place ya place ke be gara ko inanti ike imme daga makamundi do alla digam parce que haruna da trindara kunya nta kamanda ngani nti ke yagare haklante suga na ke masala terinka anna tuna nanti yagare ke yagare kase nyani hillandi a haklunti mo gonde haklan problem be ga ke yagare english itini kenda ngani dementia itina da ngani dementia sonin kan kanne inata da ngani doidi sonin kontini ke problemu be ga ke yagare kase sonin kontini da ngani doidi oku kara oku gambi otina da ngani doidi matu senegali iro mali ro murtane sonin ko ikunga konno mo gobe ko ku gambi ko ni oho gabinatu doidi nyane english nati dementia onari dementia ngurei gani kebe o harni kenya koyere dementia ngurei gani kebe o harni kenya koyere aha o ay sikki dementia ngurei gani kebe kenni a hetinanti duran jangiro heti yo khaketa agabena kursunya gabena ke watekitana kusoni kugatin doidi english nati dementia problem ke gani kebe angana khirisa ko angana kinye wakati yugo ke doidi gana laga anam pakle ke lampundini aganam pakle lampundi donc ananya mungana nga anan korndini simmene ko soron kutunga simmene mo gobe donc anam pakle ke lampundi khadi anto ko mungu wata do ana kusada nyako le minam bucine ma kinga ana kusada nyako sele sala konte so ni continue kenya ngan doidi donc doidi kenya na ke yagare amma kanya ser suda kumpade haklante suga na video ke hoye ke terinkata anna tunua aha haklante suga na hoye ke terinkata anna tunua nanti dimension nyana ke so ni gonga tin kebe ngani doidi donc lenki masala na kenya kama mparna khara hibe gani dementia nga so ni ko ngati ni kebe nga doidi english yere ati dementia is not a specific disease but is rather a general term for impaired ability to remember andam to remember anam pakle ke ara na lampundi anta simmene hi kaso benu ganya alla anta simmene anam pakle ke lampundi niya anta simmene and to think Allah ntaka simbene kadi remember kenni hibe ga dangya nan kaso angara dabari anam pakle ke lampundi nan pakle taka walle ken kam ho danginte doidi ngana sere laga nan nyana kundunye hillandi be gan ke ngatu think nan simme de ho ngalla anta simmene dai Allah ba honda barni sukuba ke kundu doidi ngana sere be araba hoyi gana sukuba asukuba mpo rakata halla ngana tirnda nanti mama makinga kisima anda bana kai ga lenki sukuba ngantatu or make decision that interferes with doing everyday activities makenga na decision make so dinga kanne ndi ko na
hoyo go decide nanti wa dabarne akle ke lampu naranta ken su dabarne donc aho gabe nyana an kama ngana lay ke famuno gelanga nanya anglais muku ma français isut na daga dementia kenya na ke sorin ko nati doidi sasa o masalanga kebe kam kenya ni ke harunan to ngentato ka video ke terinka audio ke terinka falle ndo go masala ati keni haruna gakuwa ati min kenta ketu keni sere populante nya ga soninkara aga kawandini matuma maliye nyane ma soninkara nyani iti kenya hike donc ngegara kemugu hike adaga tilaqenga hillandi adin no ndi haruna sirebe ga message ke terinka alla ba ke kinyandina haruna dalile be gati ngati adin no ndi haruna kenya haruna ga sigira be soninkara donc daroye be do daraja be ga saran soninkara haruna nkawa ke problème tuni ke yagare anda fam ikunya no kutuwano nga ake serempo sere hanabe gan kawa ke problème tuni ke yagare ani akenya nda kamanda gan ndi haruna nkawa nyana sere lemunu nyang kawa ke dabar ko misale de ke yagare kase kismaru ma lemunon tolu kunya nkawa na ke audio dabari audio ke gana sank maga kinya haruna wakati be parce que kunyano soninkara tuwano nga soninkara ya ko niya haruna nkawa voice message audio tanane dabarni na sako ke audio kama nandu soro nga kebe dabarni impate na dabari parce que keni watenya yi amasel suhutu okuni lemunu nyaay sasa ankama amon putuo parce que anta tumanga khirsa ko manga kinyene ke sigira ke doydi dan kharaga hillandi araba ampa baragana sikandi araba amma maragana nakatandi araba amba iragana kema ser suhutu donc ndi haruna nkawa se fait akono audio no gode na sank sonin kara na sako ke audio kama nanti ke yakara serem makaraga nanti yakara ke akafri nahu serem maka yakara kiraga nanta bugu dina nyadi serem maka yakara kiraga nanti ma turiya serem maka yakara kiraga nanti ma hilla kapanya na nyani serem maka yakara kiraga nanti ma dina konne nyani no Allah ti soro siki wadi inta kullagana Allah ba ne tide hari wogana daga duna luwanu kuno gondi soro siki wadi inta kullagana serempo hana serebe haklenga bodo serebe haklenga timo gondi kenga na fofo dabare aga kure soro ndangani nanti a haklenti mo gondi on taragana tay hillandi iti lemina mbucine be aganta hotu mana amma balai kenga na fofo dabare on taragana amma haro gana daga luwan karanga lemine ngana yi sigira yegoyi araba kame hibure da barne khayntaro no kasonga parce que wat nandi hakli kuma timme ser sikandi kenni harmare me angana nyi konkondi wakati be harmare me ampakle ke suda gana donc kenno ko ndan kaga da hoho dabari on dalla gana tay alla da ken ko do daga na khurandi hadisu nda ko do daga na khurandi o gana daga dunayi me legally system no gondi serenga na khonkon no ko nangara fofo dabari on dalla gana day donc ke yakara onato gara kero catégorie beri ken catégorie ananti afaqle nya lampunten hakle lampuye ke kenya ureni doydi nyanay donc dalile be ga sigiti ngati haruna ankawa ke konno soro ndangani parce que magama be ga haruna maga sonin kara sigira be ga haruna maga sonin kara a kenya ankawa audio ndabarni na sagu ke misale de ke yakare nkasedi ikismarunya ganna ke dabari haruna no ankawa parce que yana sonin kara tuano nga soro nya ni yani ikunya ankawa audio mbagandi nanti serem maka ke dabari parce que Allah imati wala qad karamuna bani adama Allah tila harmaren men laga ida daro donc ke nina harmaren men nyarga na haiba ke nina daraja nyabugo harmaren men ke audio dabari de haruna gara kebe dabari kun ke nina daraja bugo ke yagari na yagari ke kafri nahu awana yagari ke daga na faiba awana yagari ke daga na bugo laqay freng yogon nanya ke audio nanya sababo yogon na ke yagari daga ina khoni ke audio nanya sababu yogonna ke yagara daga ina kafiri nahu ke audio nanya sababu wa yogonna ke yagara daga ina ne khay ken sababun sunya koy anya haruna alla illetini qorna me suturi donc ken wattenya ya aga ke yagara yigatna daga doydi ngema ka har ke gana a haruna qiri parce que iga ke masala dabar no wakati be
nkenta ngani an kantano tanantano ngani ira keda bari soro hilli bane nakani masala ndangi falle matu keta ma kemparu nani yo ma sereta na niani yo yu ida audio kewtu na sankro na sitununi a sank de sonin karasuwa kenni na yakare kera na haiba alla tira har mare mel laga ida daro yo kadiga mebe gi maganga sakake kamma nanti hike min ke kayfi nanti haruna la keda bari anda famu nan kason ke manyat nanti haruna gakwani kebe ga kawandi ni gat naranga sheikh ke matu ka yuganda ko dinda ngani kebe gara audio ke wara katingati sheikh kebe ga kawandi awantinna ko no kada ngani haruna gakku mempo gabe nyana sorin kara donc oni raga da tuwano nyaayi ko ga di tuwa ko ke kinya sigrabe ama kinya no ngal tuwa ko kote nyani de na nya tuwana na akote kote nyani de tuwa ko petinanti nda qur'ana qaralla ba a tafsir ni tuwa ko petinanti nda qur'ana tanga tuwa ko petinanti angana hadise suriti laba an qarangundi na wure ko nandanga tuwa ko kote nyani de tuwa ko no jippe nyani de tuwa ko hibe ga manke haruna tuwakunga english intini kenya ngani psychology study haruna akurin keda ngani nanti ama psychology ndabari psychologist heti agada karangu kubenu dabari aken karange ke kempe dina ke bane haqqenya karange ke su kempe dina ke haqqe barenya na qur'ana qarana tafsiri makinga na hadisen qarana tafsiri yo kha tuwakun no gon qorenya hinga be gabe nya na tuwakun no gondi haga kurin keda lenki nanti haruna makinye kendingira kenga de kebe psychology mbay kenya wuren ko na akhani qarange nya psychology study akhani qarange nya soronga qarangana anga kateni hadamare men tunu mo gobe psychology angana qara anyana ko docteur manya donc anna hadamare men tunu afrika yi make ngo gambia igatin kubina NI Gambia National Intelligence NIA Gambia National Agency NIA National Agency America yi inati FBI kusunu hoyai iga karanga kebe da bari na psychology nya karanga angana psychology ngara annakat haramare mentu way hoko no karanga ni the meaning of psychology way ken kono psychology is the scientific study of how people behave, think, and feel. Psychologists study everything about the human experience, from basic workings of the human brain to consciousness, memory, reason, and language to personality and mental health. Mental health in Kenya ko. Ati serebe gana psychology nkara haruna tuwa makinya psychology. Angana psychology nkara annan kawana harmare men behave ndu wakati yogo warni harmare men behave mu koy godi soronya na blame nu kanke ngana psychology nkara anke ta blame nu anga tudu dalile be ga sigita ga behave nu kun hillandi harmare men simme mo ko thinking harmare men ga simere mo ko be anna kentu nu haranda aka manganta metu anda kamalla ba menyi ne place nga leru jantanto no gondita angana kamam pay ba ngara psychology nkara ba neta asimme mo ko nda behave mo ko anna tunu nanti dalile be ga sigiti agara kenda bari and feeling ado haramare menga hibe feeling serebe ga psychology nkara haruna atwa ko makinye ke psychology na saga kadi angana psychology nkara anna haramare men feeling anna famu wako haramare men feeling make ngonati emotion haramare men emotional feeling anna famu no gella ga feeling good gelli a feeling ke good ndenya gani ma bad ndenya gani ma sad ntenya gani ma happy ntenya gani ma misali da problem yogo nyanga maka anyana problem ke ga nyana wakati be kakunta do ngani kangana kamanga ribaneta anna tuno anda fam o kusaran kulira o ho gabangabe ikuntu ko kesu kempe dina ke bane kotiye qur'ana hadisi igara ken kare ga kati qur'ana ikata ko ne da soron nkarangunda awre hadisi ikata ko ne da soron nkarangunda awre inati duguta donc ina wara soron kade inati wasoro karagondi tuwagun nogon kore nyane o madu guta psychology ke angana psychology karakadi psychologist study kenya ureni sorobe nu gara psychology nu
they study everything about the human experience ina hadamaren men ga ho experience ni ina kentu study na ina kentu karangana hadamaren men ga ho experience good experience bad experience sad experience happy experience anna kentu tunwa amma jare nan ta kamanya lidi ta ngure nan tike problem wi angana antu ngana ke psychology titilinga anyi mena kentu tunwa ona ile jokindo psychology nungara hotara ndaga be khara and of human brain ina haramare men ka braini ina ken ka kharangana amari FBI angana nyana FBI nga America ma ken angana nyana ku Gambia ene ay no ina kharangundin haramare men nyai haramare men ga behave ni mogobe haramare men ga think ni mogobe haramare men emotional feeling haramare men brain nga work ni mogobe haramare men ga experiencing home experience ni mogobe ina kharangundin ke amar kenya na gabangabe ikundo serenga na me wargeli criminal nyagari baneta ida ngana me war jamandita iganat katin criminal naita aga bangebe criminal nya because ida haramare me nyakara donc ko soni kantuano ko hiberu ga ko haruna ikuma ke khara donc tuwaku akoto kote nyani na nyatuana nga akoto kote nyani kaku ni soro ayi igati ni soni nko nyakare kata kakunyai soro nko nti yakare na kata kayani donc kaku nan kawanyana good role model kakun nan kawanyana nyaka na mo siru nyai parce que anke mtuwana gara ke dabar kundu anke ntuwa ko ke ga mo anke gara ke dabar kundu anke daraja bega nga sonin kara anke gara ke dabar kundu donc lemunu benu ngana ke dabar ma soro tara nu benu gara ke mo wari sere tara ne ira ke wari igu khase tara ne ma ya gara khase tara ne ikuntati hibrei igana men dabar niya anda fam igana men dabar niya na to ko ta kama nem paklenti mo gondi aka man nem paklen ta ko sur kutu mo ga doydi nyana kama nen donc tuana makananke anna hisre nyada barni ampallan ko ina kati nyaaka danga ko ngara ko mo ko video ke jopandiranga nti ke masalan kawanyana ke yakarin kase adi kismaru kubere ugatu nanti lemina mbuchuno nyema balai me hakle matimme siri masire be hakle ngama timme kenyan kawana ke video dabari ana sank sitinundi agana kinye gella kemparu na wajibi nyana kama na audio tanane dabara na sakuti kama nara sunci kata sitinunga nanti ida nyaga sonin kara sumaha imaka ke yakaren kasere gati idan kusefua parce que yakare ke akuri ke dangani ma akure sen haklante sudo ngani nanti doidi english intini kenya na dementia donc serebe haklenga raga kita ganta hi mokondi hakle ken taka gollino ko sor kutum paklenga gollino mo gobe donc on takella gana tidan kudiga muwa anda fam hilandi hibega bono haruna kachakeda hoye keno gondi angana ki antu ko ngana kin sigiray goy misale da ngana police case kita criminal case kita ma hota na case kita allo yanga ko ndandangal nan tangana daga ko gana interrogating ne police nun nantirni mane ka dalilen nan na kida bari inata nan kilun to godai push word haruna haga ni yakare kasake push noa kendiga me gadi kebe ko misale de kundu police nu ngin interview no kundu anke ndiga me makide diga na ko sar police ke muganda ngane yo kanda hayya anyana anke ngamunda na diga me tarande ko ka police ke namunda tusuru ina ngillandiru halliyi diga me kanna ko karanta lankure a police ke asiki kendiga me aka makanda hayya anda hayyade itini kenya nganda allo yannan an advice ni ke an araga kenga maka sageno donc haruna kan ke yagarin kase raga na pusu nanti kratata yagare kena ko soro na mu sitti ke no gonni nanti yagare keti ike daga makka munya dido allah mediga anda fam haruna anda kem pusu na rara kendi yagare ke kati do allah digamu hillandi yagare kenya munda in continue kata digamenga ka haruna illa pusu no kadi nanti ndi lemu ngamma angat kenda ko nanti haruna digam kurona rakendi kesuni man ya inde gana faiba parce que akenga nyenni man khayi audio kenya me halle ina sank situnundi nti serem maka sere daraja nyankandi serem maka sere kafiri na gondi serem maka sere bogula kay do na nyimme segendi na daraja nyimme soro nanti allahu akbar allah kanna nyanya o gara mo haruna sheikh ke anda wari agara kafiri yogo daga na interview agara kafiri yogo nyakundu agara kafiri yogo nyakundu no keti kafiriya
keno ma ya gare nyai keno ba ya gare nyai keno mama ya gare nyai ho suntai ke gani ko ke mo ko ke wakati be ma haruna mo ko nga wakati be fofa sunta haklenga nda gare ke tude kata galle mo gari tirni karare mun tirni karakis marun tirni karade bugu mun tirni ma honi ke haklenga anda fam donc haruna ni diga mu nyaara gana ni pousse ni ronde ya gare kira kan ko ngara ko mo ko be danti kanda ko ken ngoni ke nanti anda ka kamundando Allah me diga ya gare ga munda indiga mu ayla ay lendin halle tile mu mon men namma ya gare ke dire mum pakken ko ti ka ngar gana Allah bange ko dike anda le mun nan khawra gana parce que le mu ngana amma anda ham so ya gare ke jikki jakka ten dingirai ayla ko no ko ya gare ke na qur'an nan ti dire mun daga anda famu so ayla tini khadi ya gare ke makke suko ayla tini khadi diga me ken gondi nanti anganati Allah khifare nyanan kai an kan kawarin tanduran kitabe nyanya ni qur'an afiti ya gare ke makke qori haruna nda ken ka pusnaro ya gare ke raqem so ya gare ke ken ka ko aro diga mempo gabe ale masala lagarunga kenta mari kawande poini nanti fare di serebe gana garen siti ke yiga makebe ko annanta qur'anya jahannaba makenga allati seremma ka gare siti allah kun soro ngano ngani anda fam donc on na kenya ko no tuano mata sure kayo ko wano harsa ituwa ko amakebu ko ngara kebe ko harta nyanta ndi tuwa ko peti nan tinda qur'ana bane karanda tafsiri makenga nda hadise bane karanda tafsir tuwa ko kore nyan angana daga madina saudi arabia madina university nu nan daga egypt university khoro no benu gano nan daga malaysia no ku islamic university no benu gano nan daga indonesia no ikuntu ako kema kempe nan tanda qur'ana bane hadise bane no annan kawana hotu ngara kebe ko psychology na harmare men karanatu psychology kenya psychology study kenya ureni na harmare men kara harmare men simme mo harmare men ga behave ko anyangali hara harmare men sefe mo harmare men te ndere mo harmare men ga hibe experience harmare men ga afili ninga mo be anyakali ntenya ba asino ntenya ba problème nyana ma problème yo gam passa ma daruba problème yo gam passa ma ba donc angana kamangar tanatu donc annan kawana ken katwa angana nyana tuwana hibe ga kata wujunen kontin so nin kara kenya nan payni youtube nunga kunya nan payni facebook nunga annan ka ku kanu munduni ni ka hantu wa kunga donc o igan tantu wa kun nogondi anni mu sere ma khoro tuwa ko muriye dangan anna giri anni munda ni ka hantu wa ko parce que nanya tuwana nanya influence sorontu ya khengandi hine hetide dalile be ga sigiti o sonin kara soro yego duwano ngani itu ako nganta kinyene ku makamanu wa hibenu ga ko nanti gelli sociology study ken kani society nu nga function nu mokobe society nu iga function nu mokobe anna kuntu ado harmare mum tribe nu kanu ga mokobe ko different tribe nu kabila nu ga mokobe anna ken kara do harmare men nyimme jata anna ken kara nan daga biology anda fam anga daga saudi madina nuwa ado indonesia do malaysia do cairo do kubere ga ko egypt nu yikundan ko islamic university anna ke su karangana anna biology karangana anda famu anna science karangana anna IT karangana hibe ga ne technology do akuma anda famu nan daga ngara ke sociology be ko nan daga psychology ado hotana anna ke su karangana angana kunju kara wakati be kana exam ndabari angana anda exam ndabari angana 100% kita qur'ana no gondi anyana Allah ba qur'ana karangana Allah ba safana Allah ba asarni anda kame percent kita hadisen kana gon hasa magani parce que kutu qur'anu hibe ne ga ko mathematics hibe ne ga ko science hibe ne ga ko biology hibe ne ga ko sociology hibe ne ga ko psychology hibe ne ga ko IT ko technology ado geography anna geography ka karangana ado history makenga literature anna kusu karangana angana kusu kara wakati be anna hotu du kusuriya kentami ina kati igatin kebe ngani doctor arabu ngati doctor ina kati doctor titilin title la gana kinan ina ko satanda ngani doctor kati anda fam tuwa kundangi kede ka angana wado ku saran kulera o tuwanu ku ganta hammini ku kharange nga hibe the majority of us o makara anda fam serengari bana da ayanu hilli sikitu qur'ana no gonda da hadisi hilli sikitu baneta anda ta wakana gadi kannen katubanta soronna ta allahu akbar anda fam
ka kentu wana bana ne angana wutu angana ta undi misali de ko Indonesia le munumure makenga Malaysia parce que kunju kara kunga 100% kamen no gondi anna nyina tanchegen sero asudu ga university donc angana nyina tuana angana sefene anna kenya khemuru angana hibe kondo angana sefene parce que har tanchegen chere su anna nyina anke asuni tuana nya su wasaka anga ho kono iwasu documentini wiki lunto qarso kawande nganya mene iwara kana waya khemuru ko kuso ninkara kawande nganya meto na sanke be sorobe luga daga na taku kuralle men ngayna daga no sorobe luga daga na football haye ngayna daga no sorobe luga daga na football me kutande ngayna daga no gelli ya garu nyagani nyaga masorowiya makenga kachangiya ado mo kotarande sere suntara kana na hike ya khemuru keke tuana gara kebe ko daga anda fam hillandi o kuso ninko de critical thinker aga be magabo critical thinker ni mane ka serenga na hokonanda agada konanda ngani bane maka dungeta maka raga anyi mekana hike ya remuru aganya kame hara sinkunga nanye hara aga akama ngana terni sinkun kam sinkukunda gillo agana terni sinkun kam hara mare mengana agana digame konanda ngani digame kanna ya remuru kongara ko mogobe ndo keme njange be gara ke audio raga na syndicatinga audio ke ga kinya ke ngamogobe ke ngara terenga mogobe ake ho hana be gara in kollandi yagar ke kafiri nawo yagar ke turi yagar ke kafiri nawo yagar ke ni sere khawuma yagar ke ni bataranjere nti no nti interview ndana kede onda sere be blemu na haruna blemu because haruna tuwa kunga sigira be haruna kawana ke to sere mema konara ay men kawana ke problem tu ke yagar sere mema konara ngal kenyani ke yagar dan kusefu nke hagara kusoni ngara gambia musa allah nta kere gana tay lenki allah nta gana tay kumbade anda fam parce que wakati be ya haklun timmante ngade wakati be anya Allah bata kama mugay mesendi o Allah banna qur'ana dare adungante hara aran kuse husu hakle ke bono yedi mokosu adungante har ke lenka adungante ngati qur'ana yi adungante ngati nanti Allah kenyan tunkanga akenyan da sutaga serema taga har ke lenki awadi gam ko no digam ko terin kasere hillandi ndanya ka soni ngomma parce que ko focus dina ke bana dina mbale makam pe dunam birenga korna trai hibenu ga ko gelli sorobenu haklam problème ngiya korna trai ona tu idi nanti ke haklam problème wiya o magira ga nanti turin to nyani o magira ga nanti bataranciro nyana makenga ona trai serenga hogana takka haklenga hogana kata haklenga o kuy menna kenja kambagan ama kan pena jakamba ne bagandin ona tra ona kamallaga ona suturu akama suturu ndem palle ona jara anda fam haruna gana yogo ilenki sembebe gamaga godo bucinu kubenu gamaga araba yaxe murnu kay ke yaxarga katin jar na mo anda fam kenyam paso annake audio wutu anna ronde sitinu nogondi soronchu ga yaxarke surebe haklenga ma khora anna yaxarke ka anna tolin ta xoti yaxarke salam kuldira wakati nyankine sersu kabila suga dunadi amanya nanti kabila bana nanu ngani kunya sere turunte nangaba makenga kunya hakla bononte nangaba kabila suga dunadi kanne suga dunadi anne gonni no yakle matimme hakla problème ngiya donc o gana kunto o sorondi korna ngiri oni dema kenyam paso gadi hayba nda kemen gabe nya war sitinu kuno gondi do soro xambe no go sonu ngara anyani lojuru nyaniya lojuru be ga ko gelli gala ko xore lojuru be ga ko yagarin kase nyani makenga igu kase nyana kase nyani ko ngara kebe ko dimension nyana yi antaka figa kebe ko noyme haragara kebe ga sukuba ngai rakata halla ngana trindi nante kisima makenga mama anda man kay galen ki sukuba ke anta simenay maketa kismaru nyani ba ma debelle munu nyani mi kadin ko nyani yo odan ke social media ki yeno gondi ina ko sadi tolo honu mbagandi iga kamal laga na camera ina diga men ngarai kesu andigamu ina kata diga kannen kitana da video igaro ndini social media no mo be soronga so ina kamana anda fam kunni hinuwai imanya nti Allah immeti da harmare men daro wala qad karamuna bani adama Allah ti da harmare men daro donc adama Allah imme da harmare men daro no gobe qur'an harmare mun daro ona me suturi Allah tangana seren suturi inan suturni donc amanya nante haruna bane keskebe anya ke da kamanga ho anta ka haklenga ba makenga ke doidi yana kamanga ba makenga sere qasiya nai makenga lojuru nyana kamanga ankama annan daga katakenga
anya kitanda a video camera kamanta seda ba manyana hara kamanga seda parce que osoro kasoko iku kasoko ya kare kasoko hara ngana tolo ke mejon ko ya angi camera na ma camera ke mejon ko ikunta kentu hibre anda fam donc anna choki soro no do wure daga soro nya wure de mania ko na digamuri wure nse quoi anda fam camera nga tagni ya kitagella kamanga nani afesi ke lojuru khore aga na hibe ga ko gelli gala ko khore hibe gana ga ko gelli awno nya bogonte ni kentu ni hayba yenyai ma iran kaswa nayi ma kenga ne ali haradi akenyi messago ay melu wanta mu da seregi wala kenga ali haradi annara ga kata yannan camera mbaga danna kamen camera anta kame kempene camera ke gabane de annara ke kadi anna abututi digamenga anan sefe anna soye ke ma kempe ken kai anna ken kawtu anna ronde social media no na ko no kada ngani sorobe no gara ku social media network ndabare hibe ga ko Facebook, WhatsApp, Instagram nandaga hotara nuwa ida kenti ilu wanno kondi na serella ga na bututi digame be ay mi watu nanti digame kenda sanki anda gemia na haiba na rondi social media ko no ma kenga lo juru nga serenga na camera ma kenga na a voice adiga kanella ga na recording na rondi social media no konde ma kenga nga kebe ko do doidi nga kamanga diga mu yogo ko nanti anti kalaime aga kebe me ko na ay menti kalaime na diga mu kuti ni rondi social media no konde ilu wani kuben honu ga WhatsApp wa ado Facebook de Instagram anti lu wan no konde donc into xamne kumo ko kay gana yo xamne kam kuta andiga me kayna block na senator ne takam because sangana daga rule nindi ado regulation ima alaw serena ke mo dabar donc kenyani sonin kara ono kilun to medo kudi medo serem ma sere hayba na daraja lanyi me serem ma keme diga me da barando serena ga na soronga akaman kafiri na guru nan ne akaman nan tolinta ko nanya atoko turindenga anken daraja nan cege nan dikati anda ke masalalle ma ko kitaido katina serem ma kenda bari serem ma kidu suronda anga banu bonondini serem ma kenda bari hillandi o saran koler harsa itu ako ke ngema amanyeme harsa ina hoka itu akunga tuwagun nogon jipen kore nyan tuwagun kore nyan harsa in kara ina hoka itu akunga kenyani nar serebero ke gare kata ay kenyani sonen kara gambia musa wora ka kunyiti ka to ndo ka jamunga serebe gala video ke terenga alla ba subscribe anna like anna share onat assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh